आत्मानं महायोगी महेश्वरं महापापहरं देवं मकराय नमो नमः। नमो त्रैलोक्यपूजिता श्रीमन् सदा विजयवर्धनं शान्तिं कुरु गदापाने नारायण नमस्तुते। आत्मानं महायोगी महेश्वरं महापापहरं देवं मकराय नमो नमः। नमो त्रैलोक्यपूजिता श्रीमन् सदा विजयवर्धनं शान्तिं कुरु गदापाने नारायण नमस्तुते। শ্রী শ্রী সরস্বতী বাড়ি দুর্গাপূজা উদযাপন পরিষদের পক্ষ থেকে সকলকে জানায় শারদীয় শুভেচ্ছা। আজ অনুরোধ করা গেল সকলে ভোগের প্রসাদ নিয়ে যাবেন। আমি আবারও বলছি, দুপুরে ভোগের পরে ভোগের প্রসাদ দেওয়া হবে। আগত সকল ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুরোধ করা গেল সকলে ভোগের প্রসাদ নিয়ে যাবেন।